요즘은 주로 요가와 필라테스를 병행하고 있어요. Últimamente, principalmente estoy combinando yoga y pilates. 주 3회 정도 근력 운동을 하고 있습니다. Hago ejercicio de fuerza aproximadamente 3 veces por semana. 매일 아침 조깅하는 습관이 있어요. Tengo el hábito de trotar cada mañana. 최근에 클라이밍을 시작해서 재미있게 운동 중입니다. Comencé a escalar recientemente y estoy haciendo ejercicio de forma divertida. 주말에는 등산을 즐겨 합니다. Disfruto de hacer senderismo los fines de semana. 스쿼트와 런지를 중심으로 하체 운동을 많이 해요. Hago mucho ejercicio de la parte inferior del cuerpo centrándome en sentadillas y zancadas. 플랭크를 매일 도전해서 기록을 늘려가는 중이에요. Estoy desafiándome a hacer planchas todos los días y aumentando mi récord. 복근 운동은 꾸준히 하는 편입니다. Hago ejercicios abdominales con regularidad. 유튜브 보면서 홈트레이닝을 자주 합니다. A menudo hago entrenamiento en casa mientras veo YouTube. 수영 강습을 다니고 있는데 효과가 좋네요. Estoy tomando clases de natación y son muy efectivas. 걷기 운동도 꾸준히 하고 있어요. 하루 10,000보 이상. También hago ejercicio caminando regularmente, más de 10,000 pasos al día. 요즘은 댄스 수업을 듣고 있는데 신나요. Estoy tomando clases de baile últimamente y es divertido. 스트레칭은 운동 전후 필수죠. Estirar es esencial antes y después del ejercicio. 가끔 자전거 타러 공원에 나갑니다. A veces salgo a andar en bicicleta al parque. 운동 후에는 단백질 쉐이크를 꼭 마셔요. Después del ejercicio siempre me tomo un batido de proteínas. 최근에 새로운 운동 수업 들어보셨어요? ¿Has probado alguna clase de ejercicio nueva últimamente? 요즘 피트니스 클래스 중에 재미있는 거 찾으셨나요? ¿Has encontrado alguna clase de fitness interesante últimamente? 혹시 새로운 운동 루틴 시도해 보신 적 있으세요? ¿Has probado alguna vez una nueva rutina de ejercicios? 새로운 필라테스 수업이 있는데 어떠신가요? Hay una nueva clase de pilates. ¿Qué te parece? 운동 종류 바꿔볼 생각 있으세요? 요즘 줌바가 인기래요. ¿Estás pensando en cambiar el tipo de ejercicio? Zumba es popular últimamente. 최근에 스피닝 수업 들어보셨는지 궁금해요. Me pregunto si has probado alguna clase de spinning últimamente. 새로운 요가 클래스 오픈했는데 혹시 관심 있으세요? He abierto una nueva clase de yoga. ¿Te interesa? 운동하면서 새로운 자극을 받고 싶으신가요? ¿Quieres recibir nuevos estímulos mientras haces ejercicio? 최근에 바디펌프 수업 들어보셨어요? 효과가 좋다고 들었어요. ¿Has probado alguna vez la clase de body pump últimamente? Escuché que es muy efectiva. 새로운 운동 목표 세우셨나요? ¿Te has puesto nuevas metas de ejercicio? 운동하면서 어떤 점이 가장 즐거우세요? ¿Qué es lo que más disfrutas al hacer ejercicio? 최근에 크로스핏 수업 들어보셨는지 궁금하네요.
Me pregunto si has probado alguna clase de CrossFit últimamente. 새로운 운동복 구매하셨어요? ¿Compraste ropa deportiva nueva? 운동하면서 스트레스 해소 많이 하시나요? Al hacer ejercicio, ¿te ayuda mucho a aliviar el estrés? 최근에 인바디 측정하셨어요? ¿Te has hecho una medición de InBody recientemente? 운동 전에 바나나랑 견과류를 꼭 챙겨 먹어요. Siempre me aseguro de comer plátano y nueces antes de hacer ejercicio. 단백질바는 간편하게 에너지를 보충하기 좋죠? Las barras de proteína son buenas para reponer energía fácilmente, ¿verdad? 고구마 말랭이는 자연스러운 단맛이 최고예요. El camote deshidratado tiene el mejor dulzor natural. 요거트에 그래놀라를 넣어 먹으면 포만감도 있고 맛있어요. Si le pones granola al yogur, te sientes satisfecha y está delicioso. 과일 스무디 한 잔으로 활력을 되찾을 수 있어요. Puedo recuperar energía con un vaso de batido de frutas. 삶은 계란은 단백질 섭취에 아주 좋답니다. Los huevos duros son muy buenos para la ingesta de proteínas. 견과류 한 줌이면 운동 집중력도 높아지는 것 같아요. Creo que un puñado de nueces aumenta la concentración durante el ejercicio. 닭가슴살 육포는 휴대하기도 편하고 든든하죠. La carne seca de pechuga de pollo es fácil de llevar y te llena. 블루베리는 항산화 효과도 있고 맛있어서 자주 먹어요. Como los arándanos tienen efectos antioxidantes y son deliciosos, los como a menudo. 아몬드 브리즈는 칼로리 부담 없이 마실 수 있어서 좋아요. Me gusta que puedo beber almond breeze sin preocuparme por las calorías. 운동 전에 에너지 드링크 대신 코코넛 워터를 마시는 편이에요. Suelo beber agua de coco en lugar de bebidas energéticas antes del ejercicio. 다크 초콜릿은 약간의 달콤함으로 기분 전환에도 도움이 돼요. El chocolate negro ayuda a mejorar el estado de ánimo con un toque de dulzura. 방울토마토는 상큼하고 수분 보충에도 좋답니다. Los tomates cherry son refrescantes y también buenos para la hidratación. 해바라기 씨는 오메가-3 지방산이 풍부해서 건강에도 좋아요. Las semillas de girasol son ricas en ácidos grasos omega 3 y también son buenas para la salud. 무화과 말랭이는 식이섬유가 많아서 변비 예방에도 도움이 된대요. Se dice que los higos secos son buenos para prevenir el estreñimiento porque tienen mucha fibra dietética. 아침 운동은 상쾌해서 하루를 활기차게 시작하는 느낌이에요. El ejercicio matutino es refrescante y me hace sentir que comienzo el día con energía. 저녁에 땀 흘리고 나면 잠이 정말 잘 오더라고요. Después de sudar por la noche, realmente me duermo bien. 운동 시간은 개인적으로 저녁이 더 편안하게 느껴져요. El tiempo de ejercicio me resulta más cómodo personalmente por la noche. 아침 일찍 일어나 운동하는 건 생각보다 쉽지 않아요. Levantarse temprano para hacer ejercicio no es tan fácil como pensaba. 저녁 운동을 하면 스트레스 해소에도 도움이 되는 것 같아요. Creo que hacer ejercicio por la noche también ayuda a aliviar el estrés. 아침에 운동하면 아침 식사 준비 시간이 부족할 때가 있어요. A veces no tengo suficiente tiempo para preparar el desayuno cuando hago ejercicio por la mañana.
저녁 시간은 비교적 여유롭고 운동에 집중하기 좋아요. El tiempo de la noche es relativamente tranquilo y es bueno para concentrarse en el ejercicio. 운동 루틴을 고려했을 때 저녁이 더 효율적인 것 같아요. Creo que la noche es más eficiente considerando mi rutina de ejercicios. 아침 운동은 몸이 덜 풀려서 좀 힘들어요. El ejercicio matutino es un poco difícil porque mi cuerpo no está completamente despierto. 저녁에 운동하는 게 에너지 소비량 측면에서도 좋다고 들었어요. Escuché que hacer ejercicio por la noche es bueno en términos de consumo de energía. 솔직히 아침보다 저녁에 운동하는 게 더 끌려요. Sinceramente, me apetece más hacer ejercicio por la noche que por la mañana. 운동 후 샤워까지 마치고 나면 저녁이 늦어질 때가 있어요. A veces, después de hacer ejercicio y ducharme, se hace tarde. 아침 운동은 뭔가 부지런해야 할 것 같은 부담감이 있어요. Siento una presión como si tuviera que ser diligente para hacer ejercicio por la mañana. 저녁에 운동하면 근육 회복에도 도움이 된다고 하잖아요. Se dice que hacer ejercicio por la noche también ayuda a la recuperación muscular. 운동 종류에 따라 선호하는 시간이 달라지는 것 같아요. Creo que el tiempo preferido varía según el tipo de ejercicio. 체중 감량 목표는 딱히 없지만 근력 운동으로 탄탄한 몸매를 만들고 싶어요. No tengo una meta específica de pérdida de peso, pero quiero tonificar mi cuerpo con ejercicios de fuerza. 요즘은 유연성을 길러서 요가 자세를 더 깊게 하고 싶다는 생각이 간절해요. Últimamente, realmente deseo desarrollar flexibilidad para poder profundizar más en las posturas de yoga. 마라톤 완주라는 꿈을 꾸고 있는데 아직 체력이 부족해서 꾸준히 달리는 연습이 필요해요. Estoy soñando con completar un maratón, pero todavía me falta resistencia, así que necesito practicar corriendo constantemente. 힘든 등산 코스를 아무렇지 않게 오르는 것이 목표인데 하체 근력 강화에 집중하고 있어요. Mi objetivo es subir rutas de senderismo difíciles sin problemas, así que me estoy concentrando en fortalecer la fuerza de mi tren inferior. 수영 실력을 늘려서 자유형으로 1km를 끊지 않고 헤엄치는 것을 목표로 하고 있어요. Mi objetivo es mejorar mis habilidades de natación y poder nadar 1 kilómetro estilo libre sin parar. 근육통 없이 오래 걷는 것이 목표인데 꾸준한 스트레칭이 중요할 것 같아요. Mi objetivo es caminar mucho sin dolor muscular. Creo que el estiramiento constante será importante. 복근을 만드는 것이 목표인데 식단 조절과 함께 꾸준히 운동해야겠죠. Mi objetivo es desarrollar abdominales, así que tendré que hacer ejercicio constantemente junto con el control de la dieta. 팔굽혀펴기 20개를 연속으로 하는 것이 목표인데 아직 힘이 부족해서 매일 조금씩 연습하고 있어요. Mi objetivo es hacer 20 flexiones seguidas, pero todavía me falta fuerza, así que estoy practicando un poco cada día. 플랭크 자세를 5분 동안 버티는 것이 목표인데 코어 근육을 강화하는 운동을 꾸준히 해야 할 것 같아요. Mi objetivo es aguantar la posición de plancha durante 5 minutos. Creo que necesito hacer ejercicios para fortalecer los músculos del core de forma constante. 균형 감각을 키워서 외발 서기를 오래 버티는 것이 목표인데 쉽지 않네요. Mi objetivo es mejorar mi sentido del equilibrio para poder mantenerme de pie sobre una pierna por mucho tiempo, pero no es fácil. 골프 스윙 자세를 교정해서 비거리를 늘리는 것이 목표인데 레슨을 받아야 할 것 같아요. Mi objetivo es corregir mi postura de swing de golf para aumentar la distancia,
Creo que necesito tomar clases. 테니스 실력을 향상시켜서 서브 에이스를 넣는 것이 목표인데 꾸준한 연습이 필요하겠죠? Mi objetivo es mejorar mis habilidades de tenis y lograr aces en el saque, así que necesito práctica constante. 자전거 타는 실력을 늘려서 장거리 라이딩을 즐기는 것이 목표인데 체력 관리가 중요할 것 같아요. Mi objetivo es mejorar mis habilidades para andar en bicicleta y disfrutar de paseos largos, así que creo que es importante cuidar mi condición física. 클라이밍 실력을 향상시켜서 어려운 코스를 오르는 것이 목표인데 근력과 지구력이 필요하겠죠? Mi objetivo es mejorar mis habilidades de escalada para poder subir rutas difíciles, lo cual requerirá fuerza y resistencia. 필라테스 자세를 완벽하게 익혀서 몸의 균형을 잡는 것이 목표인데 꾸준히 해야 할 것 같아요. Mi objetivo es dominar completamente las posturas de pilates para equilibrar el cuerpo. Creo que tengo que ser constante. 운동하고 싶지 않을 때 어떻게 동기부여를 받으세요? ¿Cómo te motivas cuando no quieres hacer ejercicio? 힘든 날에는 운동 루틴을 짧게 줄이는 편이에요. En los días difíciles, suelo acortar mi rutina de ejercicios. 가끔은 좋아하는 음악을 들으면서 운동하면 기분이 좋아져요. A veces, me siento mejor cuando hago ejercicio escuchando mi música favorita. 운동 목표를 시각적으로 기록해두면 도움이 되는 것 같아요. Creo que es útil registrar visualmente los objetivos de ejercicio. 친구나 가족과 함께 운동하면 더 즐겁게 할 수 있죠. Hacer ejercicio con amigos o familiares es más divertido. 새로운 운동에 도전해보는 것도 좋은 방법이에요. Probar un nuevo ejercicio también es una buena idea. 운동 후의 상쾌함을 생각하며 힘을 내요. Piensa en la frescura después del ejercicio y haz fuerza. 가끔은 운동복만 입어도 시작할 마음이 생기더라고요. A veces, solo con ponerme ropa deportiva me dan ganas de empezar. 운동하는 동안 긍정적인 생각을 하려고 노력해요. Intento pensar positivamente mientras hago ejercicio. 힘든 날에는 운동 대신 가벼운 스트레칭을 해요. En los días difíciles, hago estiramientos ligeros en lugar de ejercicio. 운동 목표 달성을 위한 작은 보상을 스스로에게 주기도 해요. A veces me doy pequeñas recompensas para alcanzar mis objetivos de ejercicio. 예쁜 운동복을 사서 입으면 기분이 좋아져요. Si compro y me pongo ropa deportiva bonita, me siento bien. 운동하는 모습이 건강해 보인다는 칭찬을 들으면 힘이 나요. Me siento con energía cuando me dicen que parezco saludable haciendo ejercicio. 운동 후 맛있는 단백질 음료를 마시는 걸 기대하며 운동해요. Hago ejercicio con la expectativa de beber una deliciosa bebida proteica después. 힘든 날에는 좋아하는 운동 영상을 보면서 자극을 받아요. En los días difíciles, me inspiro viendo videos de ejercicios que me gustan. 웨어러블 기기를 차고 운동하는 게 정말 효과가 있을까요? ¿Realmente es efectivo hacer ejercicio usando un dispositivo portátil? 최근에 스마트워치를 보는데 혹시 사용해 본 적 있으세요? Últimamente he estado mirando relojes inteligentes. ¿Los has usado alguna vez? 운동량 측정 앱 말고 웨어러블 기기가 더 정확할까요? ¿Será más preciso un dispositivo portátil que una aplicación de medición de actividad física?
심박수 변화를 실시간으로 알 수 있다는 점이 궁금하네요. Me pregunto si puedo saber los cambios en la frecuencia cardíaca en tiempo real. 데이터 분석을 통해 운동 계획을 세우는 데 도움이 될까요? ¿Podría ayudarme a crear un plan de ejercicios a través del análisis de datos? 수면 패턴까지 추적하는 기능은 좀 과한가 싶기도 해요. Creo que la función de rastrear incluso los patrones de sueño es un poco excesiva. 친구들이 웨어러블 기기를 많이 사용하던데 특별한 이유가 있을까요? Mis amigos usan muchos dispositivos portátiles. ¿Hay alguna razón especial? 혹시 특정 브랜드의 웨어러블 기기를 추천해 주실 수 있나요? ¿Podrías recomendarme algún dispositivo portátil de una marca específica? 운동 목표 달성에 도움이 되는 기능이 있을까요? ¿Hay alguna función que ayude a alcanzar mis objetivos de ejercicio? 개인적으로는 운동 습관 형성에 더 집중하고 싶어요. Personalmente, me gustaría concentrarme más en formar hábitos de ejercicio. 웨어러블 기기가 오히려 스트레스를 유발할 수도 있다고 생각해요. Creo que los dispositivos portátiles pueden incluso causar estrés. 데이터가 정확하지 않으면 의미가 없을 것 같아요. Creo que no tiene sentido si los datos no son precisos. 운동 기록을 꾸준히 관리하는 데 도움이 될까요? ¿Podría ayudarme a gestionar mis registros de ejercicio de forma constante? 혹시 웨어러블 기기를 사용하면서 불편했던 점은 없으셨나요? ¿Ha tenido alguna dificultad al usar dispositivos portátiles? 운동 외 다른 기능도 많이 있던데 유용하게 사용하고 계신가요? Además del ejercicio, parece que tiene muchas otras funciones. ¿Las está utilizando de manera útil? 운동할 때 듣는 노래 목록이 있나요? ¿Tienes una lista de canciones que escuchas cuando haces ejercicio? 가장 좋아하는 운동 플레이리스트 장르가 뭐예요? ¿Cuál es tu género favorito para una lista de reproducción de ejercicios? 운동하면서 어떤 음악을 주로 들으세요? ¿Qué tipo de música escuchas principalmente cuando haces ejercicio? 혹시 운동할 때 힘이 나는 노래가 있나요? ¿Tienes alguna canción que te motive cuando haces ejercicio? 운동 플레이리스트를 공유해 주실 수 있을까요? ¿Podrías compartir tu lista de reproducción para hacer ejercicio? 음악 없이 운동하는 건 상상도 못해요. No puedo imaginarme hacer ejercicio sin música. 운동할 때 듣는 노래가 분위기를 바꿔주는 것 같아요. Creo que la música que escucho cuando hago ejercicio cambia el ambiente. 최근에 운동 플레이리스트에 추가한 곡이 있나요? ¿Has añadido alguna canción a tu lista de reproducción de ejercicios recientemente? 운동할 때 어떤 가수의 노래를 즐겨 들으세요? ¿Qué canciones de qué artistas te gusta escuchar cuando haces ejercicio? 운동하면서 신나는 음악을 듣는 게 정말 중요해요. Escuchar música animada mientras hago ejercicio es realmente importante. 운동 플레이리스트를 만들 때 어떤 기준으로 곡을 고르세요? ¿Qué criterios utilizas para elegir canciones al crear una lista de reproducción para hacer ejercicio? 운동할 때 듣는 노래가 운동 효과를 높여주는 것 같아요. Creo que la música que escucho al hacer ejercicio aumenta el efecto del ejercicio. 혹시 운동 플레이리스트에 잔잔한 노래도 있나요?
¿Tienes canciones tranquilas en tu lista de reproducción para hacer ejercicio? 운동하면서 듣는 음악 스타일이 자주 바뀌나요? ¿Te cambia a menudo el estilo de música que escuchas mientras haces ejercicio? 운동할 때 좋아하는 노래가 있다면 추천해 주세요. Si tienes alguna canción favorita para escuchar mientras haces ejercicio, por favor recomiéndamela. 정말 힘들었던 운동은 등산이었어요. 거의 포기할 뻔했죠. El ejercicio más difícil fue el senderismo. Casi me doy por vencida. 가장 어려운 운동이라 하면 수영 강습 때 자유형 연습이었던 것 같아요. Creo que el ejercicio más difícil era practicar crawl en las clases de natación. 힘든 건 많지만 기억에 남는 건 크로스핏 첫 수업 때의 버피 테스트였어요. Hubo muchas cosas difíciles, pero lo que más recuerdo fue la prueba de burpees en mi primera clase de CrossFit. 어쩌면 가장 고된 훈련은 마라톤 풀코스 완주를 위한 준비 과정이었을 거예요. Quizás el entrenamiento más duro haya sido el proceso de preparación para completar un maratón completo. 예상치 못하게 힘들었던 건 요가 중 고난도 균형 자세였어요. Lo difícil inesperado fue una postura de equilibrio avanzada durante el yoga. 솔직히 플랭크 1분 버티는 것도 엄청 힘들었어요. Sinceramente, fue muy difícil aguantar un minuto en plancha. 가장 도전적이었던 건 철인 3종 경기 준비였어요. 수영이 특히 어려웠죠. Lo más desafiante fue prepararme para el triatlón. Nadar fue particularmente difícil. 숨막히도록 힘들었던 건 사이클 100km 라이딩이었어요. 다리가 너무 아팠어요. Fue increíblemente difícil el ciclismo de 100 kilómetros. Mis piernas dolían mucho. 잊을 수 없는 고통은 30분 인터벌 트레이닝이었어요. 심장이 터질 것 같았죠. Fue un entrenamiento a intervalos de 30 minutos inolvidable. Sentí que el corazón me iba a explotar. 가장 벅찼던 순간은 웨이트 트레이닝 중 스쿼트 자세였어요. 온몸이 흔들렸죠. El momento más intenso fue durante el entrenamiento con pesas. En la posición de sentadilla, todo mi cuerpo tembló. 힘든 운동은 많지만 기억에 남는 건 필라테스 중 롤업 동작이었어요. Hubo muchos ejercicios difíciles, pero lo que más recuerdo fue el ejercicio de enrollamiento en pilates. 정말 고생했던 운동은 클라이밍 초반 연습 때였어요. 팔 힘이 부족했죠. El entrenamiento más duro fue al principio cuando practicaba escalada. Me faltaba fuerza en los brazos. 가장 어려웠던 건 줌바 댄스 고난도 안무였어요. 몸이 따라가지 않았죠. Lo más difícil fue la coreografía avanzada de Zumba. Mi cuerpo no podía seguir el ritmo. 숨이 턱 막히도록 힘들었던 건 복근 운동 중 레그 레이즈였어요. 허리가 너무 아팠죠. Fue muy difícil, hasta el punto de quedarme sin aliento. Fueron los elevadores de piernas durante el ejercicio abdominal. Me dolió mucho la espalda. 가장 땀 흘리며 했던 운동은 격렬한 에어로빅 수업이었어요. 체력이 바닥났죠. El ejercicio que más me hizo sudar fue una clase intensa de aeróbicos. Estaba completamente agotada. 유연성 운동은 근육 회복에 필수적이라고 생각해요. Creo que los ejercicios de flexibilidad son esenciales para la recuperación muscular. 스트레칭을 게을리하면 부상 위험이 높아질 수밖에 없죠. Si descuidas los estiramientos, inevitablemente aumenta el riesgo de lesiones. 운동 전후 스트레칭은 몸을 풀어주는 중요한 과정이에요. Estirar antes y después del ejercicio es un proceso importante para relajar el cuerpo.
근육의 긴장을 완화하는 데 스트레칭이 큰 도움이 된답니다. El estiramiento es de gran ayuda para aliviar la tensión muscular. 스트레칭은 운동 효과를 높이는 숨겨진 비결이라고 할 수 있어요. Se puede decir que el estiramiento es un secreto oculto para aumentar la eficacia del ejercicio. 몸의 균형을 잡고 자세를 교정하는 데도 스트레칭이 필요해요. El estiramiento también es necesario para mantener el equilibrio corporal y corregir la postura. 스트레칭을 통해 혈액순환이 개선되는 것을 느낄 수 있어요. Puedo sentir que la circulación sanguínea mejora con los estiramientos. 운동의 효율성을 높이기 위해 스트레칭은 절대 포기할 수 없어요. Para aumentar la eficiencia del ejercicio, el estiramiento es algo que nunca se debe abandonar. 스트레칭은 단순히 몸을 늘리는 것 이상의 의미가 있다고 봐요. Creo que el estiramiento tiene un significado más allá de simplemente alargar el cuerpo. 꾸준한 스트레칭은 일상생활의 불편함을 줄여줄 수 있겠죠. Estiramientos constantes pueden reducir las molestias de la vida diaria, ¿verdad? 스트레칭을 통해 정신적인 안정감도 얻을 수 있을 것 같아요. Creo que también puedo obtener estabilidad mental a través del estiramiento. 운동만큼이나 스트레칭에도 시간을 투자해야 한다고 생각해요. Creo que hay que invertir tiempo en estiramientos tanto como en ejercicio. 스트레칭은 몸과 마음의 연결을 강화하는 좋은 방법이에요. Estirar es una buena manera de fortalecer la conexión entre el cuerpo y la mente. 부드러운 움직임을 위해 스트레칭은 선택이 아닌 필수죠. El estiramiento es esencial, no una opción, para movimientos suaves. 스트레칭을 통해 근육의 가동 범위를 넓힐 수 있답니다. Puedes ampliar el rango de movimiento muscular a través del estiramiento. 운동 자세 교정을 위한 좋은 자료가 있을까요? ¿Hay buenos materiales para corregir la postura al hacer ejercicio? 올바른 운동 방법을 배우려면 어디를 찾아봐야 할까요? ¿Dónde debo buscar para aprender la forma correcta de hacer ejercicio? 정확한 자세로 운동하는 것이 왜 그렇게 중요한가요? ¿Por qué es tan importante hacer ejercicio con la postura correcta? 운동할 때 자세가 불안정한 것 같은데 도움을 받을 수 있는 곳이 있을까요? Parece que mi postura es inestable cuando hago ejercicio. ¿Hay algún lugar donde pueda recibir ayuda? 초보자를 위한 운동 자세 가이드가 필요해요. Necesito una guía de posturas de ejercicio para principiantes. 운동 전문가에게 자세 교정을 받는 것이 좋을까요? ¿Sería bueno recibir corrección de postura de un experto en ejercicio? 유튜브에서 좋은 운동 자세 채널을 추천해 주실 수 있나요? ¿Podrías recomendarme un buen canal de YouTube sobre la forma correcta de hacer ejercicio? 운동 자세 관련해서 믿을 만한 웹사이트가 있을까요? ¿Hay algún sitio web confiable sobre la postura de ejercicio? 혹시 운동 자세 교정을 위한 앱이 있나요? ¿Existe alguna aplicación para corregir la postura al hacer ejercicio? 운동할 때 어떤 점을 주의해야 올바른 자세를 유지할 수 있을까요? ¿Qué debo tener en cuenta al hacer ejercicio para mantener una postura correcta? 정확한 운동 자세를 위한 팁을 알려주세요. Dame consejos para una postura correcta al hacer ejercicio. 운동 자세가 잘못되면 어떤 문제가 생길 수 있나요?
¿Qué problemas pueden surgir si la postura al hacer ejercicio es incorrecta? 운동 자세를 개선하기 위한 운동이 있을까요? ¿Hay ejercicios para mejorar la postura? 운동 자세 교정을 위해 어떤 책을 읽으면 좋을까요? ¿Qué libro me recomiendas para corregir mi postura al hacer ejercicio? 제 운동 자세를 봐주실 수 있나요? ¿Podrías revisar mi postura de ejercicio? 헬스장에서 운동하는 게 훨씬 체계적인 것 같아요. Creo que hacer ejercicio en el gimnasio es mucho más sistemático. 바깥 활동은 날씨에 너무 좌우되는 단점이 있죠. Las actividades al aire libre tienen el inconveniente de depender demasiado del clima. 가끔은 공원에서 조깅하는 것도 상쾌하긴 해요. A veces correr en el parque es refrescante. 근력 운동은 역시 헬스장이 최고라고 생각해요. Creo que el gimnasio es lo mejor para el entrenamiento de fuerza. 자연 속에서 하는 운동은 정신 건강에도 좋잖아요. Hacer ejercicio en la naturaleza también es bueno para la salud mental. 땀 흘리고 나면 어디서 하든 다 좋은 것 같아요. Después de sudar, me parece bien en cualquier lugar. 헬스장의 다양한 기구들을 활용하는 게 매력적이에요. Me parece atractivo usar los diversos equipos del gimnasio. 주말에는 등산이나 자전거 타는 걸 즐겨요. Los fines de semana disfruto haciendo senderismo o montando en bicicleta. 실내에서 시원하게 운동하는 게 요즘 제 스타일이에요. Hacer ejercicio en interiores con frescura es mi estilo últimamente. 햇볕 아래서 땀 흘리는 것도 활력을 주는 것 같아요. Sudor bajo el sol también parece dar energía. 헬스장에서 전문 트레이너의 도움을 받는 게 좋더라고요. Es mejor recibir ayuda de un entrenador profesional en el gimnasio. 바깥 공기를 마시며 운동하는 건 정말 기분 좋은 일이죠. Respirar aire fresco mientras haces ejercicio es realmente agradable. 운동 종류에 따라 장소가 달라지는 것 같아요. Creo que el lugar depende del tipo de ejercicio. 헬스장 음악 소리에 맞춰 운동하는 게 신나기도 해요. A veces es divertido hacer ejercicio al ritmo de la música del gimnasio. 가끔은 탁 트인 야외에서 자유롭게 움직이는 것도 좋아요. A veces es bueno moverse libremente en el aire libre. 운동 후에 근육통 완화를 위해 주로 스트레칭을 해요. Después de hacer ejercicio, principalmente hago estiramientos para aliviar el dolor muscular. 힘든 운동 다음에는 따뜻한 물에 몸을 담그는 걸 선호합니다. Prefiero sumergirme en agua tibia después de un ejercicio difícil. 피로 회복을 위해 마사지를 자주 받는 편이에요. Suelo recibir masajes con frecuencia para recuperarme de la fatiga. 충분한 수면이 최고의 회복 방법이라고 생각해요. Creo que dormir lo suficiente es la mejor manera de recuperarse. 단백질 쉐이크를 마시는 것으로 근육 재생을 돕고 있어요. Estoy ayudando a la regeneración muscular bebiendo batidos de proteínas. 운동 후에는 가벼운 요가로 몸과 마음을 진정시켜요. Después del ejercicio, calmo mi cuerpo y mente con yoga ligero. 폼롤러를 이용해서 근육 이완에 집중하는 편이에요. Me concentro en relajar los músculos usando un rodillo de espuma.
차가운 물 샤워가 몸의 회복을 빠르게 해주는 것 같아요. Creo que una ducha de agua fría ayuda a la recuperación del cuerpo rápidamente. 맛있는 과일 주스를 마시면서 에너지를 보충해요. Recarga energías mientras disfrutas de un delicioso jugo de frutas. 운동 후에는 좋아하는 음악을 들으면서 휴식을 취합니다. Después del ejercicio, descanso escuchando mi música favorita. 따뜻한 차를 마시며 몸의 긴장을 풀어주는 것을 좋아해요. Me gusta relajar la tensión de mi cuerpo bebiendo té caliente. 가끔은 전문적인 스포츠 마사지를 받으러 가기도 해요. A veces voy a recibir un masaje deportivo profesional. 운동 다음 날에는 활발하게 걷는 것으로 몸을 풀어줘요. Al día siguiente del ejercicio, relajo mi cuerpo caminando enérgicamente. 영양가 있는 식단을 유지하는 것이 회복에 중요하다고 생각해요. Creo que mantener una dieta nutritiva es importante para la recuperación. 따뜻한 찜질팩으로 근육을 풀어주는 편이에요. Es cómodo relajar los músculos con una almohadilla térmica caliente. 개인 트레이너와 함께 운동해 본 적이 있으세요? ¿Has entrenado alguna vez con un entrenador personal? 혹시 퍼스널 트레이너의 도움을 받아본 경험이 있나요? ¿Has tenido alguna experiencia recibiendo ayuda de un entrenador personal? 운동할 때 전문가의 지도를 받아보신 적 있으신가요? ¿Alguna vez has recibido orientación de un experto cuando hace ejercicio? 퍼스널 트레이닝을 통해 운동 효과를 높여본 적이 있는지 궁금해요. Me pregunto si alguna vez has probado el entrenamiento personal para mejorar los efectos del ejercicio. 전문 코치의 도움 없이 혼자 운동하는 것을 선호하시나요? ¿Prefieres hacer ejercicio solo sin la ayuda de un entrenador profesional? 운동 목표 달성을 위해 개인 트레이너를 고려해 보신 적이 있으세요? ¿Alguna vez ha considerado contratar a un entrenador personal para alcanzar sus objetivos de ejercicio? 개인 트레이너에게 운동 루틴을 맞춤 설정 받아본 적이 있나요? ¿Alguna vez has personalizado una rutina de ejercicios con un entrenador personal? 운동 자세 교정을 위해 트레이너의 도움을 받은 경험이 있으신가요? ¿Ha recibido ayuda de un entrenador para corregir su postura al hacer ejercicio? 퍼스널 트레이닝 비용에 대해 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. ¿Qué opinas sobre el costo del entrenamiento personal? 혼자 운동하는 것과 개인 트레이너와 함께하는 것의 장단점을 비교해 볼 수 있을까요? ¿Podrías comparar las ventajas y desventajas de hacer ejercicio solo frente a hacerlo con un entrenador personal? 운동 습관 형성에 개인 트레이너가 도움이 될 것이라고 생각하시나요? ¿Crees que un entrenador personal podría ayudar a formar hábitos de ejercicio? 개인 트레이너를 통해 얻은 가장 큰 변화는 무엇이었나요? ¿Cuál fue el mayor cambio que obtuviste a través de un entrenador personal? 운동 계획을 세우고 실천하는데 어려움을 느낀 적이 있으신가요? ¿Alguna vez has tenido dificultades para hacer un plan de ejercicios y llevarlo a cabo? 혹시 특정 운동 목표를 위해 개인 트레이너와 협력해 본 적이 있나요? ¿Alguna vez has trabajado con un entrenador personal para alcanzar objetivos de ejercicio específicos? 운동하면서 부상을 예방하기 위해 트레이너의 조언을 구한 적이 있으신가요? ¿Alguna vez has buscado el consejo de un entrenador para prevenir lesiones mientras haces ejercicio?
케토 식단은 단기적으로 효과가 있을 수 있지만 장기적인 지속 가능성은 의문이 들어요. La dieta cetogénica puede ser efectiva a corto plazo, pero su sostenibilidad a largo plazo es cuestionable. 팔레오 식단은 자연식품 위주라 건강에 좋겠지만 제한적인 식단 때문에 영양 불균형이 올 수도 있겠네요. La dieta paleo se basa principalmente en alimentos naturales, lo cual es bueno para la salud, pero podría causar desequilibrios nutricionales debido a su dieta restrictiva. 간헐적 단식은 식사 시간을 조절하는 방법이라 괜찮지만 개인의 생활 패턴에 맞춰야 할 것 같아요. El ayuno intermitente es un método para regular los horarios de comida, así que está bien, pero creo que debe adaptarse al estilo de vida individual. 저탄고지 식단은 혈당 조절에는 도움이 될 수 있지만 콜레스테롤 관리에 신경 써야 할 것 같아요. La dieta cetogénica puede ayudar a controlar el azúcar en sangre, pero creo que hay que prestar atención al control del colesterol. 지중해 식단은 균형 잡힌 영양 섭취에 좋다고 생각해요. Creo que la dieta mediterránea es buena para una nutrición equilibrada. 다양한 채소와 과일을 즐길 수 있어서요. Porque puedo disfrutar de una variedad de verduras y frutas. 비건 식단은 동물성 식품을 배제하는 것이라 철분 섭취에 주의해야 할 것 같아요. Creo que debemos prestar atención a la ingesta de hierro, ya que una dieta vegana excluye los alimentos de origen animal. 채식 식단은 건강에 좋지만 단백질 섭취량을 충분히 확보하는 것이 중요하겠죠. Una dieta vegetariana es saludable, pero es importante asegurarse de obtener suficiente proteína. 글루텐 프리 식단은 특정 질환이 있는 경우에 도움이 될 수 있지만 건강한 사람에게는 큰 효과가 없을 수도 있어요. Una dieta sin gluten puede ser útil en caso de ciertas enfermedades, pero podría no tener un gran efecto en personas sanas. 저 FODMAP 식단은 과민성 대장 증후군 환자에게 도움이 될 수 있지만 전문가와 상담 후 시작하는 것이 좋겠어요. La dieta baja en FODMAP puede ser útil para personas con síndrome del intestino irritable, pero es mejor comenzar después de consultar a un especialista. 생식 식단은 영양소 파괴를 최소화할 수 있지만 위생 문제에 신경 써야 할 것 같아요. Una dieta cruda puede minimizar la destrucción de nutrientes, pero creo que debemos prestar atención a los problemas de higiene. 디톡스 주스는 단기적으로 몸을 가볍게 만들 수 있지만 영양 불균형이 올 수 있으니 주의해야 해요. El jugo detox puede aligerar el cuerpo a corto plazo, pero debes tener cuidado ya que puede causar desequilibrios nutricionales. 덴마크 식단은 단기간 체중 감량에는 효과적이지만 요요 현상이 올 수 있으니 조심해야 해요. La dieta danesa es efectiva para la pérdida de peso a corto plazo, pero debes tener cuidado ya que puede provocar el efecto rebote. 아틀킨스 식단은 탄수화물 섭취를 제한하는 것이라 에너지 부족을 느낄 수 있을 것 같아요. La dieta Atkins restringe la ingesta de carbohidratos, así que creo que podría sentir falta de energía. 혈액형 식단은 과학적인 근거가 부족하다고 생각해요. Creo que la dieta según el tipo de sangre carece de base científica. 개인의 건강 상태에 맞춰 식단을 조절하는 것이 중요하겠죠. Es importante ajustar la dieta según el estado de salud individual. 채소 위주의 식단은 건강에 좋지만 단백질과 지방 섭취도 균형 있게 해야 할 것 같아요. Una dieta basada en verduras es saludable, pero creo que también es importante equilibrar la ingesta de proteínas y grasas.